الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأنعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفلا يتدبرون القرآن الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو أمف لله سي أو مكوكرا كأوفو كسف لله كأوفو لما يفو لسنمنا كأوفو أرجنا كندون كفو لله الحمد لله رب العالمين نيني alaw taala kuma kan senman baye aka qur'ana kono masa alaw taala kanime ka kiyama don ko fo anyini aya kono alaw taala kanime kan nini aw kuma nyoya kawali belebele nani wala ma kawali belebele durula ni sura labana akawali kelengele na bela kafuni ni me adamadem la tagasini ala nyasaranyala anye anklumalo ni ala nyasaranyala lameni ka an farikolo di alaw taala kumakan lamɛnni an y'an dusukun dayɛlɛ an y'an tuloma lɔ ni latangali lamɛnni ye alaw taala kɛni bɛ ka ne ni aw kuma ɲɔgɔnya ni sura belebele kɔnɔ an y'a damina mun ma fɔlɔ alaw taala ko afala yatadabbaruna alquran yalaw adamadenw mun de kɛni bɛ ka aw bali ka ni alaw taala kumakan kalan k'a lamɛn ka ban ka aw yɛrɛ wajubu ka ban fana ka aw yɛrɛ kawandi n'a ye
afala yatadabbaruna alquran yalaw mun ko son danfon banime ka tasini Allah taala kuma kanye ala kenime kaneni emmanyininga dusuku munu janime bambagaw minu banime ka lame minu tefe ka gbere Allah taala la kuma te ka Allah taala kuma kan lame ninye Allah taala kuma kanye ka nyasi oma ala yero ko ni sura belebele kono hal fi dhalika qasamun lidhi hijr yalo eske Allah taala makobe kallila haklimawe nimma sa Allah taala makote kwa yi kalineni eye kwanye dala damba masalo masamiye sambili ankuna ka dugukolo fense ankoro ala le neni aw soro ka bo jila ka jiyele manka ka julukuriye ka banka ka sogokuriye yalo eske nimma sa belebele makobe kwa yi kali aka danfon yewa danfon yese Allah taala kuma kan tala ni ta sitali o kuson Allah taala ba fo hal fi dhalika qasamun lidhi hijr haklimaw aw bese tagasilane Allah taala ma nka don aw makotene Allah taala ka kallila kallane Allah taala la ninye Allah taala kuma kan belebele do e qur'ana kono suratul fajr la Allah banyoro amena nyombaro okani Allah taala sonama Allah taala ko nemani kisibaye akwa dama do aw kanime ka aw yere lanyina domin ko aw kanime ka aw yere labbe yere laban lomi kuma lamenin ko Allah taala ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka adama don aw ya don ka fako dondon nato Allah taala bena nyamariya belebele di dugukolo ma domi nin dugukolo bena bo sugula ka yere dugukolo ni yere bena minin ka bo ankoro Allah taala yere ligbela min ko fo na ya la yurta dugukolo ye Allah taala ko chuan na nin keto le sika fo itala aw minu nyina nimbe Allah taala ko ni ye donye domi Allah taala bena nyamariya di dugukolo ma ko dugukolo ye lafoni kala bolika yero koro fenfe na sudula dugukolo koro Allah taala ko nin dona kuru bela ka foni mina la kolonya ka bo dugukolo ko ka Allah taala keto la bolika la ka bo dugukolo koro su ni negaw ni naf dugukolo nafafun bela adamado Allah taala beni yoroni ko fo awye aw ya don ka foko aw kenime ka aw sen sabati dugukolo min kan ka tama anka borfe nyumo be kan ka bor dugukolo min kan amanka so nyumo jola dugukolo min kan an yere be senekela dugukolo min kan Allah taala ko domi dugukolo keto lafunina dugukolo keto yere la bombe ben ka baka kurube mumu dugukolo fana me labolike ayoro koro fenfe na dola dugukolo koro Allah taala kenime kan neni aw hakilla jini don belebele la Allah taala ko kiyama keneka ke wali belebele do be ni adama don hakili nyina ni mako Allah taala ko wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa ni lombelebele danfon be joni me domi o lakulun loni me Allah taala ka kiti keneka kadam nan fadama fokata se dunya laba mawla danfen dengelen to toy adama dona jinaw fana mo nyama jinaw no ka kabila baw jinaw be shimi soro on ta soro kabini folo la jina minu ye nyanama ya ka dugukolo ko kaya fokana se sise jinaw la nonu bela ka foni sabatito Allah taala nyakoro ni keneka am fawni am baw sabati ko fe loli ko fe ko mani kabako ka bonini be na dana loli ma ya ta ko ye menin loli be ke ka be kumbelebele mama nin dona awye Allah taala kuma kana me setigi Allah taala nato nyamina melekaw joni me jonyamina melekaw joni me joko nyumana ka Allah taala laben ka be Allah taala kanalima subhanallah ni ye dunya masaw mafle no beta jamana do wala ma no kosigina kano ka jamana na sorasu bobo ko kumbe militaru bo kumbe jamana kono do bo kumbe kabanko laben ko nyumana meni yeslanya belebele donye Allah taala nato domi melekaw be sawra jumana nindon melekaw joni me Allah taala nyakoro joli ko nyumana ni yo je ollo chogo ko son iba foko nunu kenime ki lole ka selike na me selike la me sofa dakanya chogo mi melekaw fana joto nindon ka idama kanya sofa la ka Allah taala kam nalima kono subhanallah afaw ani ambaw Allah taala nato kana munke danfon joni me ka damba masa makono Allah taala nato aka kiti laburla ka danfen bela ka fonika
ele tena kilala ne tena kilala ne ni e bɛ nin kiti kɛnɛ kan ne ni e fana bɛ Alahu Taala ka nali makɔnɔ na komi mɛlɛkɛw kɛni bɛ ka Alahu Taala ka nali makɔnɔ cogo min wa jaa rabbuka Alahu Taala natɔ ka taa kiti laburi a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ k'a daminɛ an fa dama fo dunuya laban mɔgɔw Alahu Taala natɔ nin don na mɛlɛkɛw fana dɔnnen bɛ Alahu Taala ɲɛkɔrɔ mɛlɛkɛw lɔnnen bɛ lɔko ɲuman na Alahu Taala ɲɛkɔrɔ ka da kan daba masa natɔ subhanallah an faw ni an baw nin don na ne ni e ye miiri dɔɔni k'a fɔ ko ne ni e lɔnnen bɛ nin kɛnɛ kan an lakolonw don Alahu Taala kɛni bɛ k'a ka tele ɲamariya ko tele ye lɔn an sanfɛ o silanya n'o jatigɛ bɛ an kan nin fana ye kɛwale belebele ye danfɛn bɛɛ kɛtɔ Ala makɔnɔ na don min rendez-vous belebele le tɛ ni ne ni e miirila an ka ɲɛnamaya ma hami ni jɔrɔ minnu bɛ an na bɛɛ natani bɛ a ka jɔrɔ kow n'a ka hami kow ye ɲɛnabɔ mɛ nin ye don belebele ye lon min a rendez-vous ka gbɛlɛn ni lon bɛɛ ye a layuru ka bon ni ko bɛɛ ye e silamɛw Alahu Taala natɔ ka na sabati a ka danfɛnw kunna ka kiti laburu a ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an ye kojugukɛlaw ma filɛ dugukolo kɔ kan ni kojugukɛlaw nana k'o taala n'o ye kiri la kititigɛla fɛ ye juge mana fɔlɔ ka na kiti labori kojugukɛla kan mɛ kojugukɛla min ma dɔn k'a fɔ k'a ye kojugu kɛ preuve fana sɔrɔla a ka kojugu la kititigɛla mana fɔlɔ o lɔnni bɛ kɛ lihalala min na cɔ a jigi tigɛ nin bɛɛ ka da kan a b'a dɔn ko preuve bɛɛ sɔrɔla ale kama kititigɛla min natɔ o tɛna kiti di ale la mɛ nin lɔn jatigɛ ka bon ni nin bɛɛ ye minnu ye ɲuman kɛ o minnu yɛrɛ ma ɲuman kɛ o bɛɛ silannen bɛ k'a da kan nin ye lɔyɔrɔ ye depuis Alahu Taala y'i da i ma deli ka lɔyɔrɔ min na i ka ɲɛnamaya la mɛ nin don na i b'i lɔ Alahu Taala ɲɛkɔrɔ i dakolon de fani t'i kana jala t'i kunna ala i lakolon lɔnnen bɛ Alahu Taala ka kiti kan mɛlɛkɛw lɔnnen bɛ ka lɔko ɲuman na ka Alahu Taala makɔnɔ an faw ni an baw nin don na hadisa b'a fɔ an ye ko adamadenw bɛ kɔnɔna fili mɛlɛkɛw jɔnnen bɛ ka Ala makɔnɔ mɛlɛka gurupu gbɛrɛw natɔ n'a bɛ fɔ o ma ko alhamala mɛlɛka ninnu kɛtɔ Alahu Taala ka arisu belebele tala n'o bolo ye mɛlɛka ninnu natɔ wa yahmilu arusha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya nin don na mɛlɛka sigiyɔrɔma 8 natɔ Alahu Taala ka mɛlɛka barakamaw mɛlɛka sabatinu ninnu natɔ ka na Alahu Taala ka arisu fɛnsɛn masa natɔ ka kititigɛyɔrɔ e bɛ adamadenw kan bɛ mɛlɛkaw ma afikum rabbuna yala est-ce que Alahu Taala bɛ aw cɛ ma wa afikum rabbuna aw le Alahu Taala ye wa mɛlɛkaw b'a fɔ anw tɛ Alahu Taala ye anw tɛ se kɛla Ala ye anw yɛrɛ ma surun Ala yala kuma tɛ ko ka kɛ Alahu Taala ye ana mɔgɔw ko ten ko kɔnɔnafili man bon mɛ kɔnɔnafili la yɔrɔ le ka ca nin don na kɔnɔnafili bɛ labori i kan i m'a lɔn i b'i ka kɔnɔnafili la yɔrɔ min adamadenw silan kojugu kosɔn o bɛ mɛlɛkaw kɛ Alahu Taala ye afikum rabbuna aw mɛlɛkaw est ce que Alahu Taala bɛ aw cɛ ma wa min ma kabani m'o bɛɛ ye ala yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn k'i to dugukolo kɔ kan i ye baara min kɛ k'i to i ka sigida la i ye kɛwale minnu kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn adamaden bɛɛ kɛtɔkɛla yɛrɛkun sere ye nin dɔn o kosɔn adamaden bɛɛ bɛ silan mɛ adamadenw ka silanyaw degere tɛ kelen ye e ko k'i silanni bɛ tuma dɔ min lɔnni bɛ e kɔrɔ n'o ye o ka silanya bɔ k'a yira e la e bɛ ɲinɛ i ta kɔ bɛɛ k'i yɛrɛ lɔn dɔw ko ta kɛ nibɔ ye dɔw ko ta kɛ nkalontigɛw ye dɔw ye wuyaw la adamadenw na dɔw y'o taw kɛ jɛnɛyaw ye dɔw y'o ka ɲɛnamaya kɛ namara ni nkalon kan adamadenw tun t'o dɔn mɛ olu ni Alahu Taala cɛ o bɛ min kɛ dogo la o b'a dɔn k'a fɔ k'o ka kɛwale bɛɛ cɛ ka jugu bɛɛ la k'a fɔ ni min yɛrɛkun seereya nin dɔn o kosɔn adamadenw ka silanya ni jatigɛ tɛna kɛla kelen n balimacɛ y'i dogo cogo cogo k'a kɛ a dɔn k'a fɔ ko nin don belebele la i hakili bɛ jigin i yɛrɛ la i y'a kɛ gbɛ kan a dɔn k'a fɔ ko kiyama don nin ye lon belebele ye lon min adamaden foyi tɛna adamaden ka kɔnɔnafili lɔn na bɛɛ tila k'a fɔ ni jɔrɔnin b'i yɛrɛ ta de la adamaden b'a fɔ ko afikum rabbuna mɛlɛkaw yalaw est ce que Alahu Taala bɛ aw cɛ ma wa anw don mɛnna lɔli la anw don mɛnna lɔli la anw don mɛnna lɔli la kiti nin kɛtɔ la juma ɲa juma ma adamaden bɛɛ silannen bɛ bɛɛ ma kunni bɛ bɛɛ jɛni bɛ Alahu Taala ko kuranna kɔnɔ ko a lɔn silanya n'a jatigɛ n'i ye adamadenw ni jinɛw lɔnni ye mɔgɔ miliyari 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 jinɛ miliyari 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 ninnu bɛɛ jɔnnen bɛ nin kɛnɛ kan
alite soso mankan me kuma te lumɔgɔ ma subhanallah a dɔnna mankan foyi te bɛɛ tila ka fɔ ni makuni mɛ silamɛw e bɛ adamaden 100 labɔ k'o bila yɔrɔ la a kɛla ɲaɲa i bɛ sɔgɔsɔgɔ mankanw mɛn i bɛ tiso mankanw mɛn mɛ kiyaman don Allahu taala ko k'i tɛ mankan foyi mɛn illa hamsa mankan ni Allahu taala ka kiti kɛnɛ kan o tɛ se kɛla i bɛ mankan kelen pe min mɛn tuma dɔ adamadenw se mankan walama dusukun bɔ mankan n'o tɛ Allahu taala tɛ diɲɛ ɲasi ma mankan ye k'a ka kɛnɛ kan silamɛw a y'i to i kuma na y'i sagona kan fow kɛ y'i diyana kanw fɔ ye kumaw fɔ minnu nɔgɔyali ye minnu yɛrɛ ma nɔgɔya ye ye Allahu taala neni ka diina ni sabote ye silamɛw sabote ye adamadenw mankutuw tiɲɛ ye adamadenw tiɲɛ i da la ye adamadenw ka balimaya tiɲɛ ye sinjiw fara e ye nin bɛɛ kɛ k'i to ɲɛnamaya la e ɲinɛna don dɔ kɔ ko Allahu taala kɛtɔ kɔntɛ laburula ka jɔn kan don min an faw ni an baw Allahu taala ko وجاء ربك والملك صفا صفا ako Allahu taala natɔ nin don kana kiti laburi a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ mɛlɛkaw jɔnni bɛ jɔ ko ɲuman na ka Allahu taala labɛn mɛlɛkaw dafani bɛ dafali ko ɲuman na Allahu taala kodi nin don waji'a yawma'idhin bi jahannam Allahu taala bɛ kabako ko do laburi nin don min fana bɛ dɔ fara adamaden ka silanya n'a ka jatigɛ kan an jɔnnen bɛ o jatigɛ b'an kan tele b'an kunna o jatigɛ bɛ an kan an m'a lɔn an ka kiti kɛtɔ cogo di o jatigɛ bɛ an kan ni Allahu taala nana sabati a ka kiti kɛnɛ kan Allahu taala bɛna kiti laburi a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ Ala bɛ yamariya di a ka danfɛnw ma min ye mɛlɛkaw ye ko y'a ka danfɛn bɛrɛ ta ka na n'a ye k'a bila kɛnɛ kan yan adamadenw ni jinɛw y'a ye o ye danfɛn ɲuman ye o ye Allahu taala ka jahanama ye subhanallah waji'a ko nali kɛtɔ yawma izin nin lona bi jahannama ni jahanama fana ye Ala bɛ yamariya di mɛlɛkaw ma k'aw ye jahanama ta ka na n'a ye o fana bɛna sabati danfɛnw bɛɛ la ka fɔ ni ɲɛkɔrɔ ni lon subhanallah yawma izin nin ye don ye yatazakkaru l-insanu wa anna lahu dhikra nin lona adamaden hakili bɛ jigi a hakili bɛ jigi a fɔta n'a kɛta bɛɛ la ka fɔ nin na wajibini minnu tun bɛ kɛla kun n'a tun mako t'a la a b'a hakili lajigi nin kelen kelenna bɛɛ la nin si tɛ nafa ɲa maa don kɔ tuguni subhanallah adamaden i hakili bɛ na lajigi i y'i tolo datugu ka bɛn Allahu taala kumakan minnu lamɛnni ma Allahu taala kumakan n'a bɛ fɔ dɔw bɛ mɔnɛ hakili tan dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ nɛnini kɛ an bɛ duwawu k'olu ye n'i ye dirɛti damina n'a dɔw sawala n'o dɔ la o b'o ta kɛ nɛnini ye nin bɛɛ ye hakili ka defo ni hakili ka bana le n'a adamaden banna dɔnna k'a fɔ k'a kɛnin bɛ ka kɛwale min kɛ komi maa makɔnɔna kiyaman don n'a ye nin ko dɔn wallahi a t'i tolon diina la a t'i tolon ala ko la kuma tɛ ala kumakan min bɛ fɔ la k'i tolon o la mɛ nin ye adamadenw ye dusukun banna jala Allahu taala bɛ nin na o bolo su ni tele n'i ye Allahu taala ka kuma fɔ mun b'a to n'o tɛ Allahu taala neni o kosɔn Allahu taala ko nin lona ala bɛna yamariyali kɛ mɛlɛkaw la a bɛ mɛlɛkaw yamariya komi ala kɛra y'a fɔ an ye hadisa la sallallahu alayhi wa sallam yu'ta bi jahannama yawma idhin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malak nin don ala kɛra ko hadisa la sallallahu alayhi wa sallam yu'ta bi jahannama yawma idhin nin donna ko nali kɛtɔ ni jahannama ye nin kɛnɛ kan jɔnw ne natɔ ni jahanama ye Allahu taala ka mɛlɛkaw jahanama yɛrɛ bɛ nana ni sawura juman ye ala kɛra b'o fɔ an ye hadisa la laha 70,000 zimamin ko jahanama natɔ jɔlɔkɔ 70,000 le kɛtɔ jahanama la julu jahanama julu jahanama nɛgɛjɔlɔkɔw ni ka jahanama natɔ ye ka a nɛgɛjɔlɔkɔw corini ye fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ ni nɛgɛjɔlɔkɔ 70,000 ma'a kulli zimamin ni jɔlɔ 70,000 kelen-kelenna bɛɛ 70,000 malakin yajurrunaha mɛlɛka 70,000 le kɛtɔ julu kelen-kelenna ni nana o kɛni bɛ k'a sama ka na n'a ye subhanallah jahanama natɔ mɛlɛka minnu natɔ n'a ye
jahanama yɛrɛ juluwa 70 le be jahanama la ni juluwa 70 kelen-kelenna bɛɛ mɛlɛka wa 70 le kɛni be ka nin kelen-kelenna bɛɛ mina subhanallah ne ni e ɲa be nin ye an ɲa be sereya nin ma mɛlɛkaw be kan ka Alahu taala ka jahanama sama kana n'a ye adamadenw be nin kɔnɔnafili belebele la wallahi i ba lɔni b'i kɛrɛfɛ silanya ni jatigɛ bolo i t'i ba jate i den b'i kɛrɛfɛ silanya ni jatigɛ kosɔn i t'i den jate e ɲa sereyala fɛn min ma k'i to dunuyana n'a kuma fɔli ye jahanama fɔli ye ka a yirisunw kofi ye ka a nɛgɛjɔlɔkɔw ko f'i ye k'a nɛkuru ni jolikuru n'a jikalamaw ko f'i ye a tasuma fanga ka bon cogo min k'o ko f'i ye e ko ni jahanama le tatɔ ka na bange e ɲakɔrɔ kiti kɛnɛ kan n faw ni an baw bolomala juma bɛ ne ni e la ka an ta kɛ kuma lakolon fɔ ye dunuya ɲɛnamaya la ya ka ban ka ɲina an yɛrɛ kɔ ka an yɛrɛ kɛ komi dakun ma kɛ an na Alahu taala ka danni ka se ni o ma ala ye an dan a ye kun de di an ma a ye an dan kun de kosɔn k'ale ala kelenya k'a bato seniya bonda kɔnɔ a yɛrɛ ko ne ni aw ma ko saya kana se ne ni aw ma fo a ye kɛ ka sɔrɔ an koloni bɛ ala ye bato bonda kɔnɔ an ka diina kɛcogo ka se ni an ka diina kɛcogo ka di Alahu taala ye mɛ an bɛɛ la ka fɔ ni ɲinana nin kɔ an tɛ foyi la bi namaraw kɔ an tɛ foyi la bi haramudomiw kɔ an tɛ foyi la bi sungurutigɛw kɔ an tɛ foyi la bi kameritigɛw kɔ an tɛ foyi la bi lakolonbaw la kɛnɛma an tɛ foyi la bi fo ka Alahu taala sɔsɔ ala yɛrɛ ka dugukolo kɔ ka subhanallah an faw ni an baw an ye silan Alahu taala ɲɛ dɛ an ye silan Alahu taala ɲɛ wallahi nin ye Alahu taala ka jɔnsenniman dɔ ye kamele dɔ nana ka na a ma ɲininka nin kamele duniya ka d'a ye a ko ala ɲɛ saranya jɔnni ma ko ala la ne bɛ fɛ ka n diyanen ko kɛ n bɛ fɛ ka sunguru tigɛ n yɛrɛ bɛ fɛ ka namaraw kɛ ka haramu dun ɲɛfɛ ye n lali pour ne pas que ɲɛ bila Alahu taala la karamɔgɔ cɛ ma kuma janfa a ko a ma ko n'i bɛ fɛ ka Alahu taala sɔsɔ k'i ye ala sɔsɔ karamɔgɔ cɛ bɛ lalili min kan min fɔla k'a ɲɛsin ni ala sɔsɔ lɔgɔ b'i la ye ala sɔsɔ mɛ y'i jija n'i ma ɲa ala sɔsɔ kɔ ye dugukolo gbɛrɛ ɲini i yɛrɛ ye i taa ala sɔsɔ ye y'i yɛrɛ bali Alahu taala ka dugukolo ni ɲɛnamaya ma ka dugukolo gbɛrɛ ɲini i yɛrɛ ye ka taa ala sɔsɔ ɲiningalila ko a ye karamɔgɔ min ɲininka ni ne ma se ɲɛnamaya kɛla dugukolo nin kɔ kan ne bɛ se dugukolo gbɛrɛ sɔrɔla n yɛrɛ cogo di ne ni e fana y'an yɛrɛ ma ɲininka nin na Alahu taala talen ni dugukolo ye n'i ko k'i t'a sɔsɔ dabila fo ni k'i mabɔ a ka dugukolo nin na n'o tɛ Alahu taala kɛnen bɛ k'i kɔrɔsi a ɲami la ye dugukolo gbɛrɛ ɲini i yɛrɛ ye walama ye taa ka taa masa gbɛrɛ ɲini i yɛrɛ ye ka taa sɔsɔli kɛ n'o tɛ madama n'i kɛnen bɛ ka ɲɛnamaya kɛ Alahu taala ka dugukolo de kɔ kan i jija i kana sa dɛ karamɔgɔ ko a ma ko n'i ma ɲa ala sɔsɔ ko Alahu taala sɔsɔ mɛ i jija dayirimɛ min bɛ laburula i nɛn kan i kɛnen bɛ ka dumuni min kɛ ni dumuni ala le bɛ san na jigi ka bɔ san na ka dugukolo falen ni fɛnw falen n'a ye e kɛlen bɛ ka balo o le la i bɛ kabaw ni malow le domina n'i kɔni ma ɲa ala sɔsɔ kɔ ala sɔsɔ mɛ y'i bali Alahu taala ka harijigɛ don ma ka d'a kan i ka dunta dumuni min bɛ kɛ i bolo nin bɛɛ bɔla Alahu taala yɔrɔ karamɔgɔ cɛ ye lalili min di nin cɛ ma a kɛla hakilibaya ma yala ne bɛ se ala sɔsɔla ɲɛ jumɛn ma ka d'a kan ne bɛ kan ka Alahu taala ka kɛni bɛ kan harijigɛ balo min na ne bɛ kan k'o domu n yɛrɛ bɛ taama n'a ka dugukolo le kɔ kan sankolo min fɛnsɛnni bɛ n kunna nin ye Alahu taala ta ye subhanallah ne bɛ se Alahu taala sɔsɔla cogo di an baw ni an faw nin ye an bɛɛ la ka fɔ nin ta ye mɛlɛkaw sabatini bɛ nin kɛnɛ kan n'an ye jinɛw sabatini bɛ nin kɛnɛ kan n'an ye anw adamadenw fana an bɛ nin kɛnɛ kan mɛlɛkaw kɛtɔ jahanama samana kɛra ko yajurrunaha o kɛni bɛ ka jahanama sama ka na n'a ye k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Alahu taala bolo ala m'o kɛla Alahu taala ko yawma izin nin ye lon ye yatazakkaru l'insan adamaden bɛ a hakili lajigi adamaden bɛ rappele wa anna lahu dhikra ala adamaden hakili lajigi bɛ se cogo di ka adamaden nafa nin kɛnɛ kan a fɔli ye ma dabila su ani tile e bɛ kan ka direct mafilɛ e ka photo de profil la e lakolon ni mɛsi b'i kunna e ma dabila wallahi dɔw yɛrɛ ka wajibili lamɛn kɛla mun ye bi k'a lamɛn dɔrɔn i lɔ n ye tan tɛmɛ n yɛrɛ kan n'o tɛ k'a lamɛn ka taa sinɛ o tɛ dɛ wallahi dɔw ta t'o ye ne yɛrɛ n'i ye n teriw mafilɛ Facebook kan caman o kunnakolonw don o kɔlakolonw don o bololakolonw don o kɛni bɛ ka o yɛrɛ afficher ko muso ni sutura le ka kan
mais o mako foyi tɛ nin na hakili dɔgɔya baara yɛrɛ dɔ daminɛ nin b'o bolo tile filanin na san 10 tɛmɛnin tun bɛ ɲami ma ani k'a daminɛ 2019 ani 2009 ele ko k'i tubila e changé la ele ni Alahu Taala cɛ e maslan e tun bɛ 2009 la mèche tun b'i kunna i lakolon don e bɛ se o photo ta la cogo di ko o bila i ka hijabu photo kɔrɔ ko o lana Facebook kan est-ce que ele hakili jangaru ni bana tɛ e hakili la k'a mɛn ko n tubila sharati min bɛ tubila ka nimisa n ka Ala sɔ baara min kɛ mais anw yɛrɛ nimisanni t'an ka Ala sɔ baara la an bɛ Ala sɔ baaraw le tabi ka na k'o jɛnsɛn anw kɛlen bɛ ka Ala yɛrɛ kɛ anw sinankun le walama an tulonkɛ fɛn ele ko k'i changé la bi e ye hijabu ta hijabu min tala e bolo y'a ta Ala le kosɔn ko Ala ye yafa i ma i ye kunnakolon min waati minnu kɛ kunnakolontoya la e bɛ ban fana k'o kunnakolon photow ta o mèche photow ta k'o ta k'o bila Facebook kan o n'i ka hijabu photo est-ce que adamaden dɔw bɛ yen o hakili kɛnin bɛ ka ladilikan ɲuman d'o ma n'i y'a mɛn ko tubi alamatu tawba an-nadama n'i y'a mɛn ko n tubila n ye n yɛrɛ lasigi Ala ma condition fɔlɔ min b'a la o de ye nimisa ye hali ni hakili lajigi la i ka kokɔrɔw kɔ ko minnu tun ye Ala sɔkow ye i ɲaji ye bɔ o bɛɛ ka di Alahu Taala ye anw banna o bonda le la sisan sa Ala anw kɔni changé la fɔlɔ anw tun tɛ hijabu ta la sisan anw ye hijabu ta anw man ka Ala sɔsɔ photo ni shetana photo ta ka ban k'o lajɛ yala est-ce que anw kɛnin bɛ ka an yɛrɛkun kɔnte bɔ k'an yɛrɛkun mafilɛ nin ye Ala sɔ belebeleba ye a bɛ komi i kɛnin bɛ ka sutura min ta i m'a ta Ala yɛrɛ kosɔn mɔgɔw y'a fɔ dɔrɔn k'i ka sutura ta parce que o don n'i ye mɔgɔ y'a la kɔrɔ bɛrɛ t'a la a y'a sutura ta kɛla adamadenw ka ɲalayeli le kosɔn o kosɔn a ye fɛ adamadenw y'a kununama mafilɛ k'a bilama mafilɛ est-ce que e ka kan k'i yɛrɛ justifier adamaden ye masa min ko k'i ye tubi ka taa ale ma a bɛ yafa i ma ele ka kan ka tubi lasigi masaw le ma silamɛw an tɛ kununba an ye fara an ya Ala sɔsɔ fɛnw tala k'a cori su ani tile an y'a dɔn k'a fɔ ko an denw natɔ sini est-ce que an denw bɛ se wasola ni anw ka Ala sɔ baara ninnu dɔw ye nin ye kiti kɛnɛ belebele ye ele ni Alahu Taala cɛ e kɛtɔ nimisala nin kɛnɛ kan nimisa kɛtɔ nafa jumɛn ɲan'i ma Ala yɛrɛ ko ten wa anna lahu dhikra yalaw cogoya jumɛn na hakililajigi ni wajibili minnu tun bɛ kɛ la ninnu bɛ se nafa jumɛn nasela ele ma subhanallah k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la silamɛw an ye tagasi an y'a lɔn k'a fɔ ko diinɛ senima nin dila an ma silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ ka kan o la muso ye fɛnba ye silamɛya la muso aw k'i n'i la cɛw ma fotoko la aw ye silamɛya ka aw kɛ fɛn ye fɛn min ni sutara ni gundo ka kan aw ma dan o ma aw bɛna aw yɛrɛ exposer ka aw lakolon bila n'aw bɛ nin julumu dɔn e ye ɲininkali kɛ ne ni mɔgɔ da min ye an min ye Facebook kan ni ninnu ɲa kelen kelenna bɛɛ lala ne fari kan a misaliya bɛ komi ne kafola ni ninnu kelen kelenna bɛɛ ye jɛnɛya bonda kɔnɔ yala est ce que ne bɛ se nin kiti kɔrɔ wa waati dɔw la y'i yɛrɛ kun kɔnte bɔ nin na silan Ala ɲɛ maloya n'i y'a mɛn ko maloya maloya ye musoya ye n'i y'a mɛn ko muso danbe maloya don ni maloya banna bɔla musoya la ka ban musoya valeur foyi t'a la musow maloya la kɛra ka waati la musow maloya la o y'o ka danbew latanga o y'o ka sutaraw ta o y'o yɛrɛ bali nin yeli jugu ma walicɛw bolo mais bi anw ye musoya kɛ bi ka musoya kɛ komi fleurie k'an yɛrɛ exposer k'an yɛrɛ waraka k'an yɛrɛ yira yala nafa jumɛn bɛ nin baaraw la an ma Alahu Taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la an ye Alahu Taala kumakan lamɛn yala hakililajigi minnu kɛtɔ e bolo i kɛtɔ i yɛrɛ rappel la nin kɛtɔ nafa jumɛn ɲan'i ma nin kɛnɛ kan Alahu Taala kumakan lamɛn يقول يا ليتني قدمت لحياتي الله ebe ala sosola kameni wati la ala qaddamtu li hayati ala abe nimisa Alahu Taala ɲanamaya min karifa la dugukolo kɔ kan ale ye nin ɲanamaya kɛ ala sɔsɔ baara la i b'a ye nimisa la ala ne do ye n ka waati tɛmɛniw kɛ ala sɔsɔ la ne do ye n ban ne ye n kɔ don ala nin tɛna nafa foyi ɲana ne ma bi a bɛ commencer k'a yɛrɛkun kɔntɛ bɔ a b'a yɛrɛkun jaraki a b'a ma ɲininka kabi ne wolola fo ka taa se ne saya ma ne ka ɲɛnamaya min ni n y'a kɛ ne man ka ɲɛnamaya kɛ foyi la
fo ala sɔsɔ ne ye n ban mɛ bi ne kɛtɔ a ye la a b'a dɔn k'a fɔ k'a tɔtɔla gbalo ma jahanama yenin kɔ i bolo mɛlɛkaw y'a sama cogo min ka n'a bange ne ni e ɲɛkɔrɔ ni anw banna jahanama yela ni ɲama an b'a dɔn k'a fɔ ko kiyama don kɛnɛ kiti a tulonkɛ ko tɛ dɛ Allahu taala ko k'i bɛ adamaden ye a b'a nata Allahu taala ye a lasegi tuguni ka na dugukolo ɲɛnamaya la ale bɛ baara ɲuman kɛ a b'a si ban baara ɲuman kɛ la fo ka se saya ma subhanallah an faw ni an baw est-ce que nin bɛ nafa ɲɛ kɔ wa est-ce que nafa bɛ nin na kɔ wa wallahi nafa foyi tɛ nin na kɔ ka d'a kan ɲɛnamaya min dil'i ma i y'a bɛɛ kɛ ala sɔsɔ baaraw la i y'a kɛ marasaliw la ka limaniya koɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Allahu taala bolo ala m'o kɛ la an faw ni an baw an ye ɲɛnamaya nafa bɔ dɛ an y'a dɔn k'a fɔ don dɔ natɔ an bɛna nata ni ɲɛnamaya la ko ala y'a d'an ma tuguni an ye se baara ɲuman kɛ la mɛ Allahu taala tɛna diɲɛ na i jija est-ce que i ta tɔ ka jan wa o le yɛrɛ fana ye maɲininkali ye est-ce que ne ni e ka ɲɛnamaya tɔ ka jan wa an ye dɔɔnin kɛ an ma si jan sɔrɔ sa mɛ an ye dɔɔnin kɛ min to la est-ce que o ka ca tuguni wa est-ce que an ye min kɛ nin an ka to a ɲɔgɔn gbɛrɛkɛla wa ni ni ɲininkali sela kɛla an ka ɲininkali ye a caman na an bɛ se an yɛrɛ ma dɛmɛ na dɛ an ye caman kɛ dɔw y'o yɛrɛ 30 la dɔw y'o yɛrɛ 40 na dɔw yɛrɛ 50 la a min yɛrɛ makabani mɛ n'a bɛɛ ye bi anw ka farafincɛw n'an ka farafinmuso minnu bɛ bil'olu la olu yɛrɛ bi olu ka ala sɔsɔ ka ca ni san 20 ta ye o fana makabani mɛ n'a bɛɛ ye i bɛ anw ka ajaw ni lajuw le ye minnu talaw ɲa sabati Allahu taala ka liyɔrɔmajɔrɔw ka maka n'olu seginna ka bɔ maka i b'i kali k'a fɔ ko depuis Allahu taala ye ninnu dan o ɲama seriya ni ma n'i y'o ye i jigi bɛ tigɛ subhanallah n'i ye lutigiw ye faragwɛla n'i y'o ye Europe n'i y'o ye Ameriki subhanallah dutigi bɛ san 50 ni san 60 la a yɛrɛ dɔw ko o y'o dɔw y'o mamadenw ye mamaden ye ma k'a ma tagasili ye ala ye den d'a ma o m'a bila tagasi la a yɛrɛ kɛla mamadentigi ye o m'a bila tagasi la lutigi san 60 ni san 50 bɛ ala sɔsɔ yɔrɔw la ni ala sɔsɔ mɔgɔw ye subhanallah foyi man d'a ye walimusow bɛ n'a ka basanw kɔrɔta k'a bolow kɔrɔta i bɛ nin lutigi lakolon fana ye a sawanin bɛ ala cɛkɔrɔba a dɔn k'a fɔ k'i ye cɛkɔrɔbaya kana tigɛ k'a lafili i tɛ exemple ye i tɛ misaliya ye y'i ka kabila kun ma suru y'i ka kabila kun ma jigi wallahi i denw ni mamadenw foyi tɛ misaliya ta i kan ka d'a kan i ka imagine ne to t'o kunna bi denw caman bɛ waso n'o bɛnbaw ka taasilaw ye anw bɛnbaw tun ye laadiriw ye anw ka sokɔnɔ tun bɛ tan den caman bɛ waso n'o le ye mɔgɔw fana bɛ furu kɛ o ma ka bɛn o le ma ka d'a kan an b'i bɛnba dɔn an b'i fa dɔn ninnu kɛla ala ɲɛsiranya ye ninnu y'o yɛrɛ bali ala sɔkow ma ni ala ɲɛsiranya kuma minnu fɔtɔ fami ma a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ nata fami na ka taa furu mɛ cɛkɔrɔba tubabula san 50 san 60 ni walimusow le bɛ baara la dɔnkɛyɔrɔ i tɛ siran ala ɲɛ i tɛ maloya i tɛ miiri i tɛ taasi i t'a dɔn k'a fɔ k'i yɔgɔyɔgɔ waati sela hali i tɛ si lɔla yɛrɛ k'i tele mɛ ele le ye ala sɔsɔ yɔrɔ sɛfu fɔlɔma ye foyi man d'a ye musow ye n'a ta dɔrɔn k'a kɛ parɛn ye ele ma ɲɛbɔ parɛnya fɛ silamɛya baara la misiriw bɛ jɔ la e ma kɛ parɛn ye misiri jɔli la e ma kɛ parɛn ye mandarasa lɔli la e ma kɛ parɛn ye feretaniw ka ladoli la e kɛla parɛn ye mun na musow n'o ka setana ni ala sɔsɔ baara minnu dɔnw bɛ kɛ ameriki eta kelen kelenna bɛɛ la Europe yɔrɔ bɛɛ farafina yɔrɔ bɛɛ ele ma se muso ninnu lalila k'a fɔ k'o bɛ jahanama dagbolo la yɛrɛ farala ninnu musow kan ka na nin jahanama dagbolo la lutigi ye lutigiya la maloya dɛ anw denmisɛnw bɛ se wasola ni aw ye cogo di wallahi anw tɛ se ɲɛbɔla aw fɛ an tɛ se wasola aw la ka d'a kan aw yɛrɛ le kɛla sababu ye ka farafina tiɲɛ tubabula tiɲɛ farafindenw ma n ko ni anw nana tubabula anw man ka mɔgɔkɔrɔbaw le mafilɛ minnu sigilen bɛ tubabula ni anw nana olu sɔrɔ kolakolonw na manamana kow la ala sɔ baaraw la ni m'o y'o la i b'o ye o bilalen bɛ ɲɔgɔn musow kɔ o ka baara ye nin dɔrɔn de ye cɛbakɔrɔ bɛ si bilala i cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn muso kɔ cogo di vraiment ninnu cɛbakɔrɔw ma kɛ exemple ye anw denmisɛnw ye o ma kɛ exemple ye o den ye anw minnu ye n'o mamaden ye anw minnu ye ninnu ma kɛ misaliya ye i ma dɔn ninnu kow cɛ ka jugu anw bɛ don tubabula fan bɛɛ fɛ an ye t'an yɛrɛ sɔrɔ ameriki an ye t'an yɛrɛ sɔrɔ europe
Marocain o bembaw minnu nana yan o ye sɛbɛ ta ka misiriw caya i bɛ fan fan i b'o ka misiriw ye turukiw b'o cogo la arasi bɛɛ b'o cogo la mais anw taw ko mamaya subhanallah ni kuma yɛrɛ ye bɔ e da i tɛ siran ala ɲɛ ko mamaya depuis lawale la ni kuma bɛ fɔli la ni mamaya ka mun d'i ma mamaya tɛ foyi ye fo setana ka orchestre setana ka groupe setana ka sɛrɛw setana ye layiru ta k'a kɛtɔ groupe minnu farala ɲɔgɔn kan o ye taa ka taa don jahanama kɔnɔ mamaya y'o groupe le ye k'a damina a organisateur a saluliyelaw minnu bɛna a kɛnɛ kan ni bɛɛ la ka fɔ ni ye setana denw ye i tɛ an ka mamaya mafilɛ an ka jamanaw la lajinɛ subhanallah i bɛ lutigiw ye kɛnɛ kan subhanallah o ma maloya o ma silan ele ni alaw taala cɛ e lutigi min bɛ t'i lɔ baara la kɛnɛ ma ko mamaya ko an bɛɛ ye basanbile de an kana an faw ni an baw aw tɛ sabari ka segin kɔ ka taa alaw taala ma aw minnu bɛ mamaya kɛnɛ kan saya kɛla aw kelen kelenna bɛɛ ka so kɔnɔ ni min fa ma sa o ba sa la mais a y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ ye yɔrɔ min o le ye kaburu ɲɛnamaya ye ni karamɔgɔ y'o dabila la o bɛ karamɔgɔ nɛni fan bɛɛ fɛ aw ye dɔ kɛ nɛni na farawuna ye nɛni kɛ bɛɛ ye nɛni kɛ mais mɔgɔ mɔgɔ ka nɛni kɛ a bɛɛ lala dugukolo kɔrɔ ni nin waati sela i bɛ cɛw ni musow labasani ye subhanallah n'i ma yiri ye cɛ dɔw bolo i bɛ musow ye olu fana bɛ défilé la dɔn na cɛw fana bɛ défilé la dɔn na ala nin waati la setana sawani ne sigilen bɛ ni silaba kan ka ninnu mafilɛ aw ye dɔ k'a kan aw ye dɔ k'a kan wallahi n'a sɔrɔ an b'a kalama k'a fɔ ko nin ye gbalo ye an bolo ele min taatɔ mamaya filɛ yɔrɔ e min kɛtɔ mamaya filɛ la e min kɛtɔ mamaya organiser la a bɛɛ ye setana n'a ka groupew le wallahi me kale alaw taala la n'i ma tubi ka bɔ nin baara ma n'i y'i yɛrɛ to setana mɔgɔ ni setana miiriya kɔ n'i y'i yɛrɛ to ala sɔsɔlaw kɔ kiyaman don alaw taala ko wa anna lahu dhikra i ala kawandili ka mun nafa ɲa e ma bi i kɛni bɛ k'i yɛrɛ bila nimisa bonda la nimisa kɛtɔ mun ɲani ma nin kɛnɛ kan wallahi nin ye baara haramuniba ye ka nunu to kɛla jamanaw kan jamanaw bɛ s'a yɛrɛ sɔrɔ la cogo di jamana fani bɛ ala sɔsɔ la alimamuw bɛ misiriw la k'o ka seliw kɛ nunu ala sɔsɔlaw ka mikorow n'o ka bafuw mankan kɛni bɛ ka silamaw tɔɔrɔ ka sow n'o ka sigidaw bɛɛ la ka fɔ nin na jɔnw de kɛni bɛ ka nin baara kɛ minnu fana k'o yɛrɛ ma ko silamaw subhanallah nin tɛ silamaya baara ye dɛ nin tɛ silamaya baara ye ka a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla n bɛ segin a kan kɔ tuguni n ko dɔw yɛrɛ bɛ sawale ko ni mamaya waati sela fani min ni basa minnu tatɔ n ka kan k'a dɔn ele tɛ siran ala ɲɛ ka malo k'a dɔn k'a fɔ ko kaburu ɲɛnamaya n'i dala kɔnɔ kaburu fundeni ala dan kaburu fundeni ma wallahi i ka kan ka siran alaw taala ɲɛ i kana taa yɔrɔ jan dɛ don i ka mɔbili kɔnɔ telema na mɔbili min n'a lɔni bɛ tele kɔrɔ yena mɔbili ta yɛlɛ k'a don a kɔnɔ k'a sɔrɔ tile bɛ yen wallahi i bɛ teriya le ka fenɛtiri dala kan mɔbili fundeni o tɛ fundeni ye mais kaburu fundeni i kelen pe le i ka tɔ fundeni o kɛla wallahi i ni mɔgɔ minnu tun b'a le ala sɔsɔ ko ma olu tɛ yen dɛ mais i kelen pe le i ka tɔ nin baara nin fundeni assisté la an bɛ alaw taala dali ka silamaw segin o yɛrɛ ma ka silamaw kɛ u ka diina tabaga ye ka silamamusow kɛ hɔrɔnmusow ye ani muso danbetigiw muso minnu b'o ka hɔrɔnya latanga k'o ka danbew latanga ka silan ala ɲɛ o kɛwalew la ka silan ala ɲɛ k'a lɔn k'a fɔ ko musoya danbe tɛ muso ye t'i lɔ tiriti kan ka kule ka dɔn kɛ walicɛw ye n'a mafilɛ ni musow banna lɔnna waati min k'a fɔ ko anw ma da nin kama silamaya bɛ fanga sɔrɔ mais tant que ni nin miiriya sugu bɛ musow la wallahi aw y'a dɔn k'a fɔ k'aw ye musoya aw y'a lala k'a kanatigɛ ka musoya hɔrɔnya a n'a danbe k'a bɛɛ bɔ a la k'a lafili e ɲɛna k'a fɔ ko musoya le ye ka sani don k'i lɔ tiriti kan e ɲɛna musoya le k'i n'i lɔ jɛmɛfɔla kɔrɔ i ye na dɔn kɛ i b'i yɛrɛ lamaga walicɛw ɲɛkɔrɔ dɔnkɛyɔrɔ jɛmɛfɔla bɛ kan ka dɔn kɛ e ni alaw taala cɛ e ɲɛna k'a fɔ o ye musoya ye e ɲɛna k'a fɔ ko musoya le ko k'i ka sani ta k'a di k'i ka nafolo di ala sɔsɔyɔrɔw la e ɲɛna k'a fɔ musoya le b'o ye o ni musoya cɛ ka jan alaw taala ye muso minnu ko fɔ kuranɛ kɔnɔ olu tɛ a ye mumini muso minnu mankutu i n'olu bɛ komi sani dugu a ye hɔrɔnmuso minnu ko fɔ i n'olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na wallahi k'i to nin bonda kɔnɔ a dɔn k'a fɔ k'i ni alaw taala ka hinɛ ni alaw taala ka madɛmɛ ka jan ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ kelen pe min ka surun danfɛn kelen pe min ka surun ɲɔgɔn na waati n'i kɛlen bɛ ka mayo ta ka ekipu la k'a don i kana o le ye setana ye
parce que défenseur b'a bolo a ka équipe la milieu b'a bolo attaquant b'a bolo nin bɛɛ ye shetana ka groupe wallahi non karamɔgɔ minnu bɛ ninnu jamana sugu kɔn sɛgɛnni dɛ ni mamaya daminana karamɔgɔ minnu kɛtɔ kumana kan ale ala sɔsɔlaw bɛ taa karamɔgɔ jahili dɔ labɔ o karamɔgɔ jahili ye nin baara la daga o ye parce que o pɛrɛnni n'a sugu bɛɛ la subhanallah silamɛw yɛrɛ ka kan ka gɛrɛfɛ ko dɔ bɛ silamɛw la bi a ɲɔgɔn mɔnɛ ko to yen i bɛ silamɛw le ye o ka jamana na ni cɛw kɛla ɲɔgɔn fɛ u bɛ wuli ka mankan kɛ musow ni musow farala ɲɔgɔn kan k'o bɛna ɲɔgɔn furu u bɛ wuli ka mankan kɛ anw ka kan ka mankan kɛ kolakolo minnu la o de ye mamaya ye an ka jamana kan simpa ni kɔɲɛ simpa ni apolo jɛmɛ kunta minnu bɛ fɔla an fɛ yen an ka kan ka wuli olu le la mɛ ko non cɛ fila ni cɛ fila ka ɲɔgɔn furu an ye wuli o la k'olu jeni mɛ ele kɛni bɛ ka ala sɔsɔ dɔ ta ka dɔ to yen an ka silamɛmuso minnu bɛ silaba kan an ka kan ka wuli olu yɛrɛ le kama shetana fana na le b'o ye shetana laban bɛɛ ye jahanama le cɛ fila minnu bɛ ɲɔgɔn ta la olu laban ye yɔrɔ min na jahanama le est ce que jahanama ko bɔra jahanama la anw bɛ jahanama kote dɔ ta ka kote dɔ bila nin ye ka tolon kɛ an yɛrɛkun hakili la wallahi i kana taa baga cɛ fila ni cɛ fila ma k'a sɔrɔ e muso lɔnimɛ tiriti kan dɔn bɛ kan ka k'a bolo a lɔnimɛ walicɛ dɔ ɲakɔrɔ différence foyi tɛ e muso ni ala sɔsɔla ninnu cɛ parce que ala sɔsɔ bɛɛ laban yɔrɔ kelen de ye ala sɔsɔ bɛɛ laban yɔrɔ kelen de ye ninnu ye ala sɔsɔ ala diminimo kɔrɔ e fana ka muso bɛ yɔrɔ min na ani i yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ala dimini bɛ aw kɔrɔ aw bɛɛ laban ye kote kelen de ye laban yɔrɔ kelen de b'a bɛɛ la anw de b'an disi bugɔ ko dɔw la k'an b'o kɛlɛla k'a sɔrɔ anw yɛrɛ n'i ye an mafilɛ anw yɛrɛ le kɛni bɛ ka ala sɔ baara caman kɛ subhanallah an ye kunu ka bɔ ninnu baaraw la dɛ an ye kunu ka bɔ ninnu baaraw la e min ko k'i ka to i denmuso ka furusiri kɛla ko ba ye ala sɔsɔ ko ba ye silan alaw taala ɲɛ ni denmuso ka di ye kira ka hadisa lamɛn ko ni ala ye denmuso d'i ma n'i y'a jogo don fo ka taa se furu ma ko alaw taala ka i bali doli ma jahanama kɔnɔ ka bɛn denmuso ka lamɔni ma subhanallah e y'i denmuso lamɔ ka taa don furu la jogo ɲuman dila ma ko o lamɔ ko ɲuman kosɔn k'a don furu la k'i fari bara haramuya jahanama ma mɛ yala est ce que anw yɛrɛ tɛ jahanama sanna lo min n'an denmuso bɛ don la furu la ni min yɛrɛ ma n'a denmuso ka furusiri la olu ko k'an bɛ silanna ala ɲɛ a b'olu bɛɛ kɛlɛ nin fana ye muso caman ka hakili dɔgɔya ye adamaden kosɔn e bɛ jahanama sa ni mɔgɔ k'i kɛlɛ k'a fɔ i mana a denmuso ka ala sɔsɔ furusiri la ala wa walama adamaden mɔgɔ min yɛrɛ n'a a ɲi yɛrɛ y'a dimi a tɛ se dimi bɔla a yɛrɛ kan o ka influence kosɔn e y'i yɛrɛ ye nin ala kota baara kɛ yɔrɔ ka i lɔ alaw taala ɲɛkɔrɔ wallahi silamɛya sela ɲa min ma bi adamaden y'i lɔ yɔrɔ mɔgɔ k'i ni marasa k'i bɔ i ka diina kɛ ko ɲuman kan n'o tɛ shetana mɔgɔ de kɛni bɛ k'i lamini ka sigida la a man dɔw ye o fana tɛ fɛ k'a mɛn olu bɛ na dɔrɔn ka kow la nɔgɔya nin ye kɔɲɔ le sa silamɛya ko k'u ka kɔɲɔ tolon kɛ silamɛya ka kɔɲɔ tolon min fɔ ani anw bɛ min kɛla o cɛ ka jan dɛ an ma alaw taala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla alaw taala ko kuranɛ kɔnɔ fa yawma idhin la yu'adhibu adabahu ahad alaw taala ko danfɛn foyi ka julumu man jugu ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ka alaw taala sɔsɔ alaw taala kɛtɔ jankata gbɛlɛ ni kɛla k'a tigila mɔgɔ ma kɔnɔ subhanallah n fa ni n baw n kɔrɔw alaw taala ko nin don mɔgɔ ka julumu man bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min tola ala sɔsɔ bonda kɔnɔ ala kɛtɔ a jankata la dɛ ala kɛtɔ tɔɔrɔya min lala nin tigila mɔgɔ kan alaw taala ko k'a tɔɔrɔya fanga ka bon dɛ i tɛ danfɛn foyi ye min ka tɔɔrɔya i ka tɔɔrɔya kɛtɔ ma jigila ka tɛmɛ min ta kan n'i ma ɲininkala i b'a fɔ k'i ka tɔɔrɔya ka bon nin bɛɛ la ka fɔ nin ta ye o kosɔn alaw taala ko fa yawma idin nin ye don ye lo min kuma bɛ kan ka fɔ aw ye la yu'adhibu adabahu ahad ko danfɛn foyi tɛ min ka janga ka dugu ka tɛmɛ ala sɔsɔlaw ka jangata kan simpa dɔnnaw apolo jɛmɛfɔlaw aw minnu bɛ faransi n'aw bɛ kan ka kɛ n kan bɛ aw le ma minnu bɛ belgique minnu bɛ anvers n kan bɛ aw le ma minnu bɛ hollande n kan bɛ aw le ma minnu bɛ espagne n kan bɛ aw yɛrɛ le ma italien n kan bɛ aw le ma minnu bɛ conakry kankan n kan bɛ aw le ma kankan ni
amamba ngame awlema wallahi ngame awlema Abidjan ngame awlema Djamé ngame awlema Bamako awnawka ala sosodon ngame awlema Sénégal ngame awlema Allah taala kame awlema ni yoronina ako kuite dan fen foye ni do min ka jankata kadu katme ala sosolaka anyi Allah taala sososa melekaw yeni fo ala ko ala ni dan fen adama do dan ka bla du ko ka ala nunu binile Allah taala kota obini soso ala ko melekaw mane ala be milon aw melekaw to don anyi Allah taala sosobi ambaw bala am faw bala ando mala anyere bala yalaw aw metan dantige muna Allah taala barakiyama aw metan an dantige kewale jumana Allah taala bara ni yanka sidaw mafle ala nya saranyo dogo yala ibi bolo famina ka foko ni fana misla ala nya ijija ni ala soso ko nyondo kana saka bundala no te jigibeti subhanallah ama Allah taala dalika famiyal ko madi ambela ka fon ma Allah taala bulu ala mo kala Allah taala ko wala yuthiqu wasaqahu ahad kon yelonye mogo kam na litena juguya katme mogo kan mogo min bana ka kafiriya Allah taala ko kwa keto nin tigila mogo nana mnali belana inna batsha rabbika la shadid Allah taala ka mnali ka bele wallahi neni etese ala kam mnali fanga kabbo ala kam mnali fanga kabbo subhanallah ala da nibo watima salamaw anye miri ni watini ma ni be bo adama de farila wati mina Allah taala ko wannazi'ati gharqa ko meleka minu keto ala sosolaw ni bola gbeleya ni toroya bunda kono gbeleya bela dana Allah taala ko mo kam na litena juguya kiyamalo kam mo bo mo min ketu bana Allah taala makato ani sauna ko na ni diana ko anyi sla Allah taala nya Belgique Anvers anyi sla Allah taala nya France Marseille Paris anyi sla alanye ame slama yala ni slama be bo ame bono yesu nitle aw ne kelen fana male ala so donga yoro la yalo ko flale est-ce que ça marche ni alanya saranya mo be bola ni ala ko be bola me bono ye ni ala so solo fana me bola me bolo ye est-ce que neni etesika anyere konte bo est-ce que neni est-ce que ame malo yala parce que ala kera ko hadisa la ko ni mo mamalo ya ku ko ke ko min ki dia neni anye to bolo kele mo le kay anye lon ka foko alala anya nyere di alama am fana me bo ala ko yoro de la anya nyere bali shaytan ta yoro ma ole kadi neni elanka yere bole la tuma don ni kuma kame kanga gbaila nyere ti dali na dialie ay gbaila na dialie akana gbaila mais adon ka foko london nato nimisa belebele min foto wallahi ibi kalika foko jane ya fonyene londo ntolo fana ya me bim fana male nimisa la wallahi Allah taala ya fo kollo min kiyamando ika yere hakili la jigite na nafa fo nyanima ni ne tunga long aten nafa fo nyema long ko kelempe mi matu bi yere nafa ka lame ki ni kele ki mabwala adiali ye chocho ya ye ka to ka ambandone fo note wallahi min kali Allah taala la nim melekaw ka jahannama sama kana lalo neni enyakoro mama ya kelaw inya ye jahannama ye ello la mama ya keneka a video na image bebe Allah taala bolo kote dogola masamima Allah taala be sindoro ki ka video kala kala bo ele be barala e kenime ki bolo korota ni wali chaw tiriti kan slabaka subhanallah o ko so Allah taala ko koni long wa kefa ko adama dem bekela ayero kun seriye ni long ala te galona mogola wallahi billahi Allah taala kaseni akodi ale Allah taala ate dam fen foyi tonyo ka kodo blay ka donina imamin ke ale Allah taala ka senuma tout ce que tu as fait dis-toi que Allah subhanahu wa taala il a te cédé il a tes vidéos ituma ke la leri ni misegoni mina bebe Allah taala bolo masaminte nyina masaminte fili subhanallah wallahi Allah taala kenime kaneni emakono na dialiye ala mo kele na dialiye dina nin kele na dialiye ko fo silamayama min ka di ye mais ele koni anw mi dali ko kelen pele la i kana diɲɛ sayama ni ko k'i t'a dabila i fana y'i jija saya koni i kana to ye dui donni na dɛ n'o tɛ n'i sala maka kafuru ka nin kuma ɲɔgɔnna fɔ anw tɛ sɔn muhamadu ma i ye min fɔ muhamadu an lanin t'i kuma kana anw kɔni bɛ ko kelen fɔ muhamadu ni saya ko wuli saya kɔ
n'o ko kɔni ka kɛ tiɲɛ ye anw kɛtɔ bɔnɔna dɛ an lanin t'a la k'a fɔ ala bɛ se an lakunna saya kɔ o kosɔn an kɛlen bɛ k'an yɛrɛ di duniya ma mɛ ni wulili saya kɔ n'o ko kɔni ka kɛ tiɲɛ ye muhamadu an kɔni bɛ jo di ma an kɔni k'a dɔn k'a fɔ k'an tɛna tila la mɛ anw ko k'an lanin bɛ kununna saya kɔ an bɛ misiri la juma lɔ samedi lɔ an bɛ boitiw la silamɛya ala ma an seni ɲana subhanallah an kɛlen bɛ ka julumu minimiser dɛ an kɛlen bɛ ka julumu kɛ fɛn fitinin an ka ɲɛnamaya la wallahi jɔn senimaw ma filɛ kɛra ka sahabaw ma filɛ ala ɲɛsaranya jɔnw ma filɛ julumu fitinin tun bɛ kɛ ninnu ma le komi n'i ye kuru ta k'a bila i kan na subhanallah alaw taala ye kuranna aya dɔ lajigi don dɔ ka ala kɛra n'a ka sahabaw to yen a ko silamɛw ma aw minnu limaniyala aw kana o kumakan kɔrɔta muhamadu kumakan kan sahabacɛ dɔ tolo dɔ la nin kuma na a ye kasi damina a y'i ban bɔli ma a ka so kɔnɔ ninnu silanna alaw taala ɲɛ a y'i ban bɔli ma ala y'ale kɛ mɔgɔ ye a kumakan tun ka bon a kumakan tun ka gili fanga tun b'a kumakan na n'a kumana a kumakan bɛ sanfɛ ale ko nin aya ma lajigi jɔn foyi kan fɔ ale ka d'a kan ale kumakan kɔrɔta nin bɛ a y'i ban bɔ ko ma ala kɛra ye waati dama dama kɛ sɔrɔ salama ɲan tɛ nin cɛ la a ye mɔgɔ bila kɔ ka taa mafilɛ mun b'a la ciden na min kɛla ka na nin cɛ sɔrɔ a ko kira kɛlen bɛ k'i ɲini a ɲan t'i la a ko ko kuranna aya min jigila nin ko nin ma jigi mɔgɔ foyi ma fɔ ne n silanin bɛ le n tɔgɔ yɛrɛ kana fɔ o le kosɔn n banna ka bɔ ciden sigila kana fɔ ala kɛra sahabacɛ ko kuranna aya min jigila nin ko an kana kumakan kɔrɔta muhamadu kumakan kan ale ko tuma dɔ aya jigila ale le ma aya jigila ale le ma ka da ka kumakan kɔrɔta nin ninnu silanna alaw taala ɲɛ sa subhanallah ala kɛra ka sallam a ye ciden bila ka taa fɔ nin cɛ ye k'ile yɛrɛ tɛ ele ye alaw taala ka jɔnsenima ne ninnu ma ko foyi minimiser ko bɛ se kɛ sababu ye ka ninnu bila gbalo la kiyamalo o y'i cɛ janya ka bɔ a bɛɛ la ka fɔ nin na subhanallah ni sunkaro sela i b'a anw ye an bɛ limaniya kura ta an b'an ka mesidow dabila an bɛ lakolonbaw dabila an bɛ hijabuw ni sutaraw don gbɛsaw b'an da an bɛ suntigaw tobi la mɛ karo kelen nin kana ban dɛ ni nin karo kelen banna i b'i kali k'a fɔ ko depuis anw bɛ yen ala ka ala ɲɛsaranya karo min di an ma i b'i kali k'a fɔ k'an ma silan ala ɲɛ an si kɔrɔ n ko sunkaro yɛrɛ tile 10 laban ko su kelen pe b'a la a ka fisa ni karo 1000 bato ye sunkaro tile 10 laban adamaden dɔw siginin bɛ kameriden dɔw siginin bɛ o ka kan ka ala sɔsɔ ko minnu organiser olu ma nin organiser foyi la fo sunkaro tile 10 laban a dusukun jala musow fana ka seli dɔn ko seli ɲagaɲaga aw tɛ siran alaw taala ɲɛ musow fana kɛnin bɛ ka sigi sunkaro tile 10 laban walama ala yɛrɛ ka karo barakama k'i sigi k'o ka ala sɔ préparer ala bɛ ɲinɛ e la cogo di ala bɛ ɲinɛ e la cogo di ala bɛ yafa e ma cogo di ko ni sunkaro banna ka sɔrɔ mɔgɔ min julumu ma yafa k'i kɛla yɛrɛkuntɔɲɔna ye i kɛla kunnanbo ye kira ko ten sallam ragima anfu mri'in dakhala alayhi ramadan ko mɔgɔ kɛla yɛrɛkunborola ye dugukolo kan mɔgɔ kɛla yɛrɛkuntɔrɔla ye ka yɛrɛkuntɔɲɔ lase a yɛrɛ ma sunkaro dola ka sɔrɔ e min bɛ kɛnɛya la e ma se bɔla i julumu na mɛ sunkaro yɛrɛ ma ban fɔlɔ anw ko sunkaro ma anw bɛ e datugu ni ala sɔsɔ le jɔnw b'a kɛ anw silamadenw surprise caman bɛna kɛ kiyama lon dɛ bɛɛ lɔ ni bɛ misiri la ma bɛɛ tɛna don alijinɛ kɔnɔ dɛ sika foyi t'o la bɛɛ bɛ wajibili kɛ yɔrɔ mɛ bɛɛ tɛna don alijinɛ kɔnɔ dɛ ne bɛ wajibili kɛ yɔrɔ ne bɛ ala sɔsɔ yɔrɔ wallahi ça ne marche même pas ne bɛ ala ko lamɛnna mɛsi bɛ ne kunna ça ne marche pas ça ne colle pas ne bɛ ala ko lamɛnna ne sutara ni tɛ n bɛ bɔla kɛnɛ ma ça ne marche pas ne bɛ ala ko lamɛnna ne ni sunkuru bɛ ɲɔgɔn fɛ ça ne marche pas ne bɛ alaw taala kumakan lamɛnna ne bɛ kan ka riba dɔn k'a bɛntɔ ça ne marche pas ka da ka ma la ma dabila fɔlɔ ne fila ne ala ye walama ala siginin bɛ le ka ne ma kɔnɔ fo n sago ye se waati min silamaw alaw taala ko mɔgɔ ka minali tɛna gbɛlɛya kiyamalo ka tɛmɛ ala sɔsɔlaw kan ni alaw taala ka ninnu minatɔ ni na jahanama nɛgɛjɔlɔ ko ye alaw taala ko thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku ninnu minatɔ jahanama nɛgɛjɔlɔ ko la k'o siri alo tɛ se k'o ɲa kami o siri ko jugu kosɔn mɛlɛkaw b'o siri jahanama nɛgɛjɔlɔ ko la ka sɔrɔ k'o lafili wallahi n fani an baw
kuma kan minnu bɛ kan ka lakali aw ye baro tɛ kuma kan minnu bɛ kan ka fɔ ni Alahu Taala kuma kan do o kosɔn a ko ni aya daminɛ na a ko hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ala est-ce que ni Alahu Taala ka kan kan kali wa aw ye la ni Alahu Taala la ala ma ko tɛ kalili la mais don dɔ natɔ nin kɔnɔna fili belebele i yɛrɛ le kɛ tu yɛrɛ kun nin na nin tun k'a lɔ ya laytani nin ne tun k'a lɔ n tun bɛ baara ɲuman kɛ kan to ɲɛnamaya la qaddamtu li hayati ya laytani ala kana ne ni aw sɔrɔ nin kuma fɔlaw cɛma mɔgɔ caman ni e ni mɔgɔ caman ye ala sɔsɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman ka karifa minɛn'o la e bɛ mun makɔnɔna ka changer kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko Alahu Taala ka jɔnsenima aw cɛma mɔgɔ min ala ye sijan d'a ma a fana banna ka baara ɲuman caman kɛ si kɔnɔ i ni dɔ bɛ sunkuruya daminɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ to sunkuruya 12 la ala b'ale ka karifa minɛ a la i ni dɔ bɛ to kameriya la kameriya yɛrɛ 12 waati ala b'ale ka karifa minɛ a la ala bɛ e to yen e ka kan ka yɛlɛma dɛ e ka kan ka miiri nin bɛɛ ma dɛ ala tun bɛ se e fana ka karifa minɛ n'i la nin waati ɲɔgɔnna la a y'i balima n'i teri ni i jɛɲɔgɔn min ka karifa minɛ na o yɛrɛ tun ma pɛrɛ sunkuruya tun bɛ yen kameriyaw tun b'o waati ala sɔsɔw tun bɛ donni na mais Alahu Taala ye sijan di e ma e ka kan ka sijan ni nafa bɔ ni Alahu Taala tano le k'i yɛrɛ lasigi ka ala bato tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan kira n'a ka sahabaw ma tɔnɔ ala bato la kira tun bɛ seli su fɛ a sen bɛ funu a tun bɛ sun dɔ tɛnɛ ni alimisa a tun bɛ tile 13 ni 14 ni 15 don waati bɛɛ a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ala bato le la subhanallah an bɛ Alahu Taala deli k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la an faw ani an baw Alahu Taala ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ni ye Alahu Taala ka jɔnsenimaw kofɔni ye ni ye niw kofɔni ye ni minnu sɔnna ala ye ko o yɛrɛ bali ala sɔkɛw kɛwalew ma ala ye layiru ta nisenimaw ye a ye layiru ta muminunw ye a ye layiru ta ala ɲɛsiranyajɔnw ye ya ayyatuhan nafsul mutma'inna aw ni mafanu ni minnu sɔnna ni Alahu Taala ye aw ni le kɛtɔ ni ye ni minnu mafatɔ silanya t'o ma jɔrɔ t'o ma ala ma ne ni aw kɛla mɔgɔ cɛma ni minnu tɛ silan u tɛ jɔrɔ ka d'a kan k'o to dugukolo kɔ kan o ye ni nin kɛ Alahu Taala batole ye ala fana bɛ layiru t'aw ye ni ninnu mafatɔ ni ninnu basigitɔ sika t'o la o silanin tɛ ala ma ne ni aw ni kɛtɔ ten ala bɛ kan ka ninnu kuma ɲɔgɔnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya ala ni Alahu Taala bɛ jɔnsenimaw ni bɔ waati min minnu sɔnna Alahu Taala ye ni bɛ bɔ ninnu na o nisenima bɛ taa bila Alahu Taala ɲɛkɔrɔ ala b'a fɔ irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya aw ye segi ka na Alahu Taala ma masa min ni aw silanna ɲɛ aw sala k'aw to ni ala ɲɛsiranya kan ni masa diɲɛni bɛ aw ka kɛwalew ma aw fana kɛtɔ diɲɛna ni masa ka décision ma silamɛw nin tɛ di bɛɛ ma dɛ muso minnu ye sutura ta aw ko don cɛ minnu silanna Alahu Taala ɲɛ aw ko don minnu y'o ka nafolo jakabɔ aw do ko don minnu ye seli kɛ ala ye ala ɲɛsiranya seli la o do ko don minnu ye sun don ala ɲɛsiranya sun do la ka ban k'o ka sun latanga o du do ko don minnu y'o yɛrɛ cɛ janya ka bɔ duniya n'a marasaw ma Alahu Taala bɛ nin fɔ ye ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ala aw nisenimaw ni mafanu aw ni ɲumanw aw ni sika ni silanya tɛ aw minnu la o mafani do subhanallah a bɛ komi n'i ye ji ye ji min sigini bɛ kiri mankan foyi t'a la sika t'a la silanya t'a la Alahu Taala bɛ jɔnsenimaw wele nin cogo la o ni bɔ waati seniya waati lo o ni bɛ bɔ ka taa Alahu Taala fɛ ala b'a fɔ mɛlɛkaw ye k'aw ye na ninnu niw tɔgɔ sɛbɛn arijinɛ kɔnɔ ala diɲɛni m'o ma o fana diɲɛna Alahu Taala ka baaraw ma subhanallah an bɛ Alahu Taala deli k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la aw ye segi ka taa Alahu Taala kɔrɔ ka bɛn aw ka baara ɲumanw ma ani Alahu Taala ye fɛn min layiru ta aw ye min ye arijinɛ ye arijinɛ min ni aw dola la marudiyya aw kɛtɔ diɲɛna Alahu Taala ka arijinɛ ma subhanallah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Alahu Taala bɛ jɔnsenimaw bisimila nin ye ne Alahu Taala ka so ɲumanw ye aw ye do
ni Allahu Taala ka hɛrɛ kɔnɔ aw ye don ni Allahu Taala ka nɛɛma kɔnɔ aw ye don ni Allahu Taala ka labɛnni ɲuman min kɛla n bolo ka aw ma kɔnɔ aw sela k'aw tolo kɛ tolo kunnandiw ye k'aw dusukun kɛ Ala ɲɛsaranya dusukun ye ka aw farikolow yɛrɛ kɛ Ala ɲɛsaranya farikolow ye aw ye na kana don ni Allahu Taala ka nɛɛmaso la aw ye don dɛ bi ye aw ta ye aw ye don ni Allahu Taala ka jardin kɔnɔ subhanallah ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Allahu Taala bolo Ala m'o kɛla ni ye Allahu Taala ka weleli ye k'a ɲɛsin a ka jɔnw ma Ala ma ne ni e kɛlaw cɛ ma Ala ma an kɛla yɛrɛ kɛlɛlaw ye ka se Ala batola batoli ko ɲuman na tunkan kana ne ni aw marasa Europe kana ne ni aw bɔ a hakili kan Ameriki kana an bɔ an hakili kan Australie kana an bɔ an hakili kan Canada kana ne ni aw laban k'an na ɲina an yɛrɛ kɔ ninnu bɛɛ la ka fɔ ni ye Allahu Taala ka jamanaw ni Allahu Taala ka sow don don ninnu sow kɛtɔ bɔla ye komi o tun tɛ min ma kabani mɛnna bɛɛ ye ne ni e kɛtɔ kɔntɛ bɔla an ka kɛwalew de la an tun bɛ aventure la waati min na an ye baara ɲuman kɛ k'an yɛrɛ ɲɛsigi o dɔrɔn de kɛtɔ anw ma dɛmɛna n'an ye labɛnni ɲuman kɛ k'an yɛrɛ makɔnɔ alhamdulillah n'an don y'an ka siniɲɛsigi kɛ jugumanw ye an y'a dɔn k'a fɔ k'an kana mɔgɔ si jaraki kiyama don fo n'a kɛla an yɛrɛ kun ye Ala ma an silanna Ala ɲɛ Ala ma an silanna Ala ɲɛ Ala ma an ka limaniyaw sabatila Ala ma an ka limaniyaw jidila an ye Ala sɔsɔ ko minnu kɛ waati tɛmɛnenw la ka Ala yafa an ma Ala m'o kɛla ka Ala diɲɛ an ma Ala m'o kɛla ka tubi lakurakuraya ne ni aw bolo sanga ni waati bɛɛ k'o nɔgɔya an ye Ala m'o kɛla an bɛ Allahu Taala dali duniya min n'a ye kɛla so ye so min ye marasa so ye an bɛ Allahu Taala dali Ala ka n'a to an ye to nin so bolo nin so ye an marasa kan an kɛ a sagonako ye k'an kɛ jɔn kunnangow ye shetana ye layiru ta Allahu Taala ye ko Ala min kali ka mansaya la n tɛna ninnu to la a ye layiru ta a fana kɛni bɛ ka baara kɛ a bɛ baara la su ani tile a b'a yɛrɛ la su ani tile shetana bɛ ne ni aw kɔ su ani tile fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ Ala ka lolo na ni kununa ka b'i ka sunɔgɔ la a dɔn k'a fɔ ko shetana b'i ma kɔnɔna fo ka taa se la waati shetana b'i ma kɔnɔna a t'i to yen a tɛ ɲina a yɛrɛ fana tɛ sɛgɛn a ye nin layiru ta k'a kelen tɛ don ɲasi ma jahanama kɔnɔ a don fana kelen tɛna don la jahanama kɔnɔ ka d'a kan kiyamalo min yɛrɛ kabako ka bon ni nin bɛɛ ye shetana fana bɛna kafiriya adamaden dɔw ma subhanallah ni ninnu ye shetana accusé ko Ala shetana le ye anw nafili shetana b'a fɔ ko ne cɛ ka jan ka bɔ aw la nin ye nimisa belebele ye shetana min kɛla sababu ye ka anw lafili shetana y'a fɔ kiyamalo k'a fɔ ko a niyɔrɔ foyi tɛ anw ka lafilili la subhanallah o ye kuma kabaninba ye an ka kan ka gwiliya shetana kan solution kelen pe min m'a to ne ni e bɛ fanga sɔrɔ shetana kan an ye to contacti la ni Ala ye waati bɛɛ an ye wajibililamaw la caya an ye Ala kofɔw la caya Ala bɛ kofɔ fan minnu fɛ an y'o taa yɔrɔw la caya an y'an yɛrɛ bali Ala sɔsɔ yɔrɔ la taw ma an fana y'an yɛrɛ bali ko lakolonfɔ yɔrɔw ma an ye kɛ ni Allahu Taala ye an fɔta ni an kɛtaw la wajibili lamɛn an kana sɛgɛ wajibili an kana sɛgɛ ka d'a kan kɛwali b'a to an dusukun bɛ changer an yɛrɛ bɛ changement ta an kana sɛgɛ o kɛwali lamɛnni na ne ka hɛrɛ b'o le la e ka hɛrɛ b'o le la n ka siniɲɛsigi b'o le la i ka siniɲɛsigi b'o le la mais n'an ye Ala ko lafili ka an kɛ duniya kan i b'a ye k'a fɔ an bɛ duniya ta i ma bi réseaux sociaux ma filɛ bɛɛ kɛla politicien ye bi mɔgɔw kɛni bɛ ka fanga min di politiki ma bi n'o y'o di o yɛrɛ kun ma diina la i b'a ye k'a fɔ alhamdulillah i bɛ nafa sɔrɔ mais nin bɛɛ ye shetana nɔfɛ ko an bɛ Allahu Taala dali ka an dusukun fa Ala ɲɛsaranya na Ala m'o kɛla ka Allahu Taala di an ka baara kelen kelenna bɛɛ ma Ala m'o kɛla an fɔtaw ani an kɛtaw k'a di Allahu Taala ye Ala m'o kɛla masa Allahu Taala a ye misaliya caman labori nin sura kɔnɔ a ko nin sura kelen de kɔnɔ ko inna rabbaka labil mirsad a ko ale Allahu Taala ye kɔnɔni mansa ye ale Allahu Taala kɔnɔni mansa le kafiru la ale Ala kɛni bɛ ka labɛnni kɛ ka kafiru makɔnɔ an ye nin misaliya di an ka waati tɛmɛnenw la sogofagalaw n'o taala sogofagayɔrɔ donsow n'o taala tu kɔnɔ sogofagayɔrɔ ni sogofagala ye sogo ye a b'i bɛlɛn de fɔlɔ ka sogo makɔnɔ ka sɔrɔ ka sogo bon n'a ka marifa ye donc a b'i bɛlɛn cogo min ka sogo makɔnɔ Allahu Taala ko k'a fana kɛni bɛ ka kafiru ni kojugukɛlaw makɔnɔ nin cogo de la a ɲam'i la a b'i ka kɛwale bɛɛ ye la i ka mouvement fitini n'a belebele a b'a bɛɛ ye la mais a tɛ kuma dɛ Ala kɛni bɛ ka lo min makɔnɔ n'o sera dɔrɔn mugu bɛ ci la o de ye saya ye ni mugu dɔ cilila ka ban i bɛ tale ka taa Allahu Taala ma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra anw dana ka bɔ bɔgɔ la
aw mena segi bogo kelen ne la ne be segi e be segi i sɔnna i ma sɔn an be segi an fana kɛtɔ lakununa lakununi laban ka taa kiti kɛnɛ kan ala ma an silana ala ɲɛ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين